pasa, tatos? Bueno, gente, vamos a seguir con el de Witcher 2. Que lo dejamos aquí. Y esto fuera. La cumbre de los hechiceros. Ya no sé, por hacer la misión del último episodio, del mago ese. No sé si la de Tris, luego lo podré hacer, porque ahora no me sale. Supongo que sí me saldrá. My dear counselor, northern business should truly remain northern. This will be a great moment. Ready? Let's get this done. Aquí no se acabará. Temeria is internally divided. As Constable of Temeria, I'm in no position to speak for the whole country regarding the Council and the Conclave. I am honored to speak on Temeria's behalf before this esteemed body. But I'm only the Constable. I cannot be sure some Baron won't cancel my signature in a week. What's your point, Constable? I lack my country's support regarding the Council and the Conclave. Neither do I intend to seek the crown, for I've lesser blood in my veins. And as a soldier, I know my place in the ranks. In recent weeks, we have deliberated extensively in Vizima on who is to succeed to the Temerian throne. Because the fate of Foltest's last child remains unknown, we could not reach an agreement. Unable to reconcile the interests of the esteemed Temerian houses, we have no choice but to divide the country into provinces along the barony's current borders. The North cannot afford a divided Temeria. Everyone knows what that will lead to. In a few years, the barons will be at each other's throats. No, a united Temeria means control of the Western Pontar. A divided Temeria is an open highway for Nilfgaardian troops. The choice is simple. Simple for you, perhaps, King. But to guard my henhouse, I prefer 5 lame Temerian mutts to 1 healthy, beautiful Redanian hound. I understand the drama your country now faces, John Natalis. But the solution you propose is unacceptable. Que vienen los héroes en la película. Esto parece una reunión, ¿no? Sí, es una reunión, claramente. Sobre el destino de la tierra esta, de Temeria. Temeria will become Redania's protectorate. You will hail me, Radovid, as your king. Even if you guarantee the kingdom remains united and separate, the Temerian nobility will never acquiesce to any limitations on sovereignty. The nobles will change their minds when they learn who is to be my future bride. A ver, toma, tu hija. Bueno, tu hija, Bueno. Allow me to introduce her. The future Lady of Tretogor, the Queen of Redania. Anais. Anais Lavalette. How? She was rescued from the hands of the sorcerer Deathmold, whose business in Lochmuin is shrouded in mystery. We will speak of this later, John Natalis. After all, we have not come here to crown children. Do you think the child will ever sit on the Temerian throne? Everything is in Radovid's hands. We prevented the kingdom from being divided. That's the most important thing. To the matter at hand. The document describing the charter of the Council and the Conclave is, as previously ascertained, an exact copy of the charter found in the ruins on Thanet Island. The more important question relates to the Conclave and its power to designate royal advisors. Today, randomly chosen mages and sorceresses reside at many courts. However, in the time of the previous Conclave, such persons were carefully chosen. Why shouldn't we pick our own advisors? These individuals bear great responsibility, Your Majesty. The Conclave needs to be certain they are competent. And that they will keep the Conclave's interests in mind. Obviously, sire. The Conclave's chief interest is the well-being and prosperity of the northern kingdoms. The document has been signed by every member of the Conclave we have proposed, as well as by all but one of the designated advisors. We await only Sheala de Tansarville's signature. Without our royal seals, you should be allowed to designate advisors to cowherd at most. That is true, Your Majesty.
My kings, before you sign this document, please hear me out. Excellency, with all due respect, this matter does not concern Nilfgaard in the least. I am here at King Henselt's bidding. Will you deny my right to speak? El lento este. What is the meaning of this? This man tried to kill me this morning. He attempted to take an Imperial envoy's life in your lands. I presume he was interrogated. He confessed. Foltest and Demiven died by his hand. He also revealed the identity of his employers. Dios de Lidia. Sorceresses. They helped me with my assassinations. Speak on. The Lodge of Sorceresses sought to remove those rulers who acted against the will of mages. Lodge of Sorceresses. We have compiled a list. Philippa Eilhart, Margarita Loantil, Tris Merigold, Kira Metz, Francesca Findaber, Ida Emin, and finally, Sheala de Tanzaville. To my deepest regret, 2 Nilfgaardian sorceresses, Asira Varanahid and Fringa de Vigo, were also members. The Emperor will deal with them accordingly. ¿Qué pasa aquí ahora? Es que la cosa va a liar parda aquí. Y se va a liar parda, no, lo siguiente. Your Majesty, what's the meaning of this? Arrest them all. Your document will have to wait, Honorable Sorceress. You have no right. Surrender now if you don't want another massacre, this time in Loch Muin. A court of law will reveal the traitors. ¡Dragón! Sí, dragón. ¿Qué joder, tronos? He invocado a ella. Geralt, we're cut off! I can't get through! Sheala! You must get Sheala! ¿Puedo tomar las pociones? No. ¿Cómo era? Ah, sí, puedo. Empiezo a guardar aquí la partida. Y luego me meto si eso de pociones si veo que no me... si no lo hago. Turn back while you can, Witcher. You can't stop me, not you, not anyone else. If I have to, I will kill you. How do you like my dragon? Kill him now! You're late. I've already managed to stabilize the portal. You've got nowhere to run. Sooner or later, somebody will find you. I prefer to leave on my own terms. Where's Letho? Sir Synthesis will tend to him, as she will to all the fools who get a hard-on at the mere thought of burning a sorceress at the stake. Where is he? I don't know, fool. I've been looking for him since Foltest's assassination. Letho cheated all of us.
We were deceived by his dull face and sluggish stare. Don't you understand? The Lodge sought a way to get rid of Demavend, that's true. He was a weak, volatile king. Edirn would eventually choke to death under his rule. We chose the lesser evil. He had to be eliminated, and Letho happened to be at hand. Foltest? Henselt? We had nothing to do with that. After assassinating Demavend, Letho used our gold and magical support to find and meet Yorveth. The elf was to help him hide until the matter blew over, or so I thought. The Lodge did not condemn Foltest to die. Then who did? Nilfgaard. Letho is the king of liars and emperor of traitors. From the start, he worked for the glory of the great sun and the white flame dancing on the graves of his foes. He lied to everyone. Me, Yorveth, your stupid little Triss, and you. Got any evidence? A moment ago, I received a message from the Lodge's agent in Sintra. The Imperial Army is on the move. They're fording the Yaruga now. Do you think the North can defend itself in the current situation? And can you count on another miracle at Brenna? I don't know, but you made it all possible and you'll answer for that. The stigma of treason is yours for all time. We shall see. For no one will leave this city alive. No one will tell this story. Philippa controls the dragon. As soon as I disappear, it will turn the city into a flaming tomb. The dragon attacked Foltest's troops during the siege of Lavalette Castle. That hardly supports your tale. We did not control it then. We may have lost a battle, but the war is just beginning. You, however, shall not take part in it. This is your end, Witcher. Farewell! Something's not right! The diamond! Someone replace the diamond! This one's flawed! I'll be torn to bits! Geralt, remove it! The diamond! Remove the diamond! I'll give you anything you want! Vas a morir. No! No! Vale. Vale, pasa esto. ¿Qué pasa si...? Vale, a ver qué pasa si quitamos el eso. Que no muere, claro. Stand back while you can, Witcher. You can't stop me, not you, not anyone else. A ver qué pasa si no lo matamos. Dragón, ¿no? If I have to, I will kill you. How do you like my dragon? Kill him now! You're late. You've got... I prefer... Farewell! Adiós. Something's not right! The diamond! Someone replace the diamond! This one's flawed! I'll be torn to bits! Geralt, remove it! The diamond! Remove it! You waited long enough. Should you survive, go south to Nilfgaard, where you'll find Yennefer of Vengerberg. Farewell, Witcher. Mira el dragón igualmente. Te dice dónde está Yennefer. ¿Qué igual hacemos? ¿Que muera o no muera? Pesado, tío. Con la forma que habla, pues que muera, tú. Stand back while you can, Witcher. Encima me ha amenazado. You can't O sea stop que... me, not you, not anyone else. Y se pone chulita. Tú no, la matamos, claramente. No la matamos.
Vamos claramente. If I have to, I will kill you. Eso muy chulo, tío. Es una que te lo diga. Have you not my dragon? You're late. I've already managed to stabilize the portal. You've got nowhere to run. Sooner or later, somebody will find you. I prefer to leave on my own terms. Where's Voy a Lether? frenar un poco Sir para que me Synthesis pone will el tend to him, personaje. as she will to all the fools who get a hard-on at the mere thought. Where is he? Don't you understand? We chose the less. Voltaire? We had nothing. Then who? Nil. Got him. I. We Philippa can. The dragon attacked Foltest's troops during... We did not control. We may have. Venga, hasta luego. Por chulita, vas a morir. Farewell! Something's not right. Dale. The diamond! Someone replace the diamond! This one's flawed! I'll be torn to bits! Geralt, remove it! Sí, ahora me pides ayuda, ¿no? Pues a tomar por saco. Muerte. Asquerosa. Diamond. Remove the diamond! I'll give you anything you want! No, no. Hasta luego. No! No! Vale. Hombre, le voy a dejar que viva la chulita esta. Por eso el póster sale un dragón, supongo. Hombre, la vamos a matar, hombre. Lo que nos ha dicho, hombre. Déjala viva. Vale, esperamos aquí que se recupere la vida el gel de Divia. ¿Puedo tomar pócimas? ¿Puedo tomar pócimas? Tiempo de espera. Ah, vale. Lo que haremos es a que se me ponga la vida. Y de paso voy a meterme pócimas. Meditación. ¿Qué puedo hacer de alquimia? A ver. Voy a meterme estas pócimas. Meditación. Beber. Esta. Uf, me echado veneno. Vale. Pero supongo que el dragón volverá. O sea que vamos a hacer aquí la segunda parte. A ver. Meditación.
Me voy a meterme esta y esta, supongo. Está sonando como un pollo ya. Oh, no puedo ganar la partida. Vale, pues si se lo desquiera. Madre mía. Me han machacado. Vale. Ah, menos mal, se me guarda aquí. Más daño. Todas las señales. A ver. ¿Qué tal esas pociones? No tengo vida ahora. Qué putada. Estoy ahí, hombre. ¿Perdona? ¿Cómo cojo lo mato entonces este cosa? Es que no puedo guardar la partida, tío. A ver, todo. Averia, que a esta. Aumento daño espada al máximo. Hostia. Sangre de calfa. Mira, yo quiero que las bombas pueden las bombas. Inventario. ¡Oh! ¿Qué me ha quitado? Las botas. Las bombas. Venga tú, la vida no se me genera. Meditación, Edén. Esta era una. Y esta.
Vale. Ahora era... Voy a seguir el personaje mientras me sube de la vida. Se hace esquivar, esto me interesa. Ahora mismo. Vale. Esto me interesa un montón. Vale. Ya me tengo que meter lo de la espada. Pero puta vez no puedo dar la partida, ¿sabes? Ah. Mi puto dragón, tú. Y viene, mierdas. ¿Cuál era el zumo ese? Será el de abajo, ¿no? Shit, you stink. Mira ahora tú, cómo esquiva. Y bien. Y me he dado, ¿sabes? Pues sí que me dé, tío. ¿Cómo puede ser que me dé? Qué asco, tío. Que el juego esté más falso que las piedras. Que ahora torna, es que no sé tú. No puedo aguantar la puta partida y esto me jode un puñado. Por lo que veo, las bombas no hacen nada. Una era la serie y otra era... Voy a tomar dos de estas, tú. Ah, pero... Oh, me quita vitalidad. Pero que no me interesa. Tómame esa. Lo he leído mal. Vale, vale. A ver, alquimia otra vez. El búho tengo unas cuantas, creo. Búho. Versatilidad. Aumenta la asistencia, esto me gusta. Bueno, la virga es muy buena. Aumento de licencias. Estos críticos para qué, no me interesa. Vale, a ver.
Meditación. Vamos a ir al personaje. Esquivar. Esto de daño. Vamos a meter esto. Vale. Beber. ¿Cuál era más dicho? Hemos dicho método de asistencias. Aumenta la asistencia. Y la golondrina. ¿Puedo meterme otra? No. Vemos todo esto. ¿Cómo era? ¿Esta que hacía de Queen? El escudo este. Y la axia que hacía. No me acuerdo. Wonder how many more will turn. No me quita nada, un huevo no me quita nada. No sé cómo matarte, tío. Que no sé, tío. Cuando me parece. Pero ¿cómo pasa que me dé, tío? ¿Cómo pasa que me dé desde ahí? Estoy a este máximo rango. Joder, tío, qué asco, tío. Empezamos otra vez, tío. Personaje. ¿Aquí qué hay? No, lo mejor es esto, tío, de verdad. Poner esto, Voy a intentar meter esta ahora, a ver qué pasa aquí. ¿Cuánto da para matar esta cosa? Meditación, alquimia. ¿Cuál era? Esta, la virga. La perodonla.
resistencias. Vamos a probar lo de antes. Yo esperé que tenga la vida entera, porque no me sale todo. Claro, sería guardar la partida, pero mejor guardar la partida en este punto. Y si empiezo con esta configuración. Es que el fuego me da, es que el fuego no lo puedo esquivar. Tendré que poner la magia, supongo, ese escudo, entiendo, que si no... Si me lo hace tan seguido no puedo hacerlo muy seguidamente, tío. Vale, vida llena, inventario... de plata, sí. Vamos. Dragón 7. Wonder how many more will take. Pero ¿cómo me da eso? Es que no sé. El juego este más falso. Me da porque venga, hombre, y esto como lo esquivo, saco de esta. ¡Qué asco, tío! Empezamos de nuevo. Es que no sé. Vale, Queen, ¿no? A ver si con esto al principio debería valer, ¿no? ¡Come on! A ver. Vale, esto del Queen, eso. El bug. ¿Cuál es el bug? Mis cojones, el bug. Vale, con Queen la paro. Mira la vida que tengo cuando empiezo aquí, tío. No, no quería. Bueno, yo he visto los patrones. Cómo se mata esta criatura. ¿Qué ha pasado aquí? No tengo... No jodas. No me jodes, no me jorobes. Aquí no me da, ¿veis? Aprovecho el bug ahí.
ponernos la de Igni o de Queen, Crash Queen. Ahora tomaré las pócimas que tenga y aumentar el personaje a meditación. Personaje hay que poner la de esquivar, sí o sí, he visto. Y te pondré la de armadura, que es el de daño. Vale. Ok, ahora vamos a meternos las que tenga. A ver. Esta. Y la golondrina. Listo. La gente no... de pócimas no usa. Recién he visto un try de eso de no perder vida y tal. Pues he visto de los patrones. Y luego me queda elementario. Elementario. Y nos ponemos esto de aquí. La de Falca. Vale. Ahora vamos bastante bien. ¿Y la vida qué ha pasado? ¿Por la poción? Pues no sé. A ver, venga, venga. Vale. Ahora este placaje. No sé por qué a mí me da. Que los vídeos. El fuego. Este tampoco lo he visto. Ese patrón no lo he visto. ¡Qué puta mierda! ¡Qué puta mierda, por favor! Le voy a ver la golondrina. ¿Qué poder de este? No sé para qué periodo de vida. Inventario. Ponemos esta la espada. El patrón de ataque. Pues perfectísimo. Qué dolor.
No sé qué minuto voy a cortar el vídeo y pondré este. Pero ¿cómo ha costado tú? Mata al dragón o vete. Que me ha cogido mucho asco. Mata al dragón. Me ha dado mucho asco el dragón este. Mátalo. Para que no sufra, hombre. No lo dejaremos aquí herido para que sufra. Al pobre dragón. Vamos a ser compasivos. Hombre. No va a ser mala gente. Ahí. ¡Hostia puta! ¿Qué ha pasado ahí? Está muy heavy este juego, Qué mala sangre y tal, es súper heavy. Bueno, no de sangre, me refiero a las saturaciones y tal. Aunque no se vea. Que me hace heavy el juego. Your handiwork, sire. In the beginning, there was chaos. ¿Epílogo? ¿Ya? Pues es el final del juego, pues qué corto se me ha hecho. ¿Epílogo? Pues si ya no pasamos el juego. Jennifer, ¿qué pasó de ella? La Siri, ¿qué pasó con ella? Hostia, tío. Jennifer, ¿dónde está? How did it go with the dragon? It had a hard landing, impaled on a tree. I had to kill it. The relentless march of time. Too bad, but there was really no choice. The sorceresses would have used it without hesitation. Know the worst thing, Roach? That was possibly the last dragon in this world. Gone. A beautiful, noble creature. The Lodge made it a simple tool. We'll get them, Witcher. The sorceresses have it coming. Radovid and the other kings already ordered firewood to be gathered for the pyres. What about the Council and the Conclave? I'd sooner expect the proclamation of an inquisitorial synod. Not all sorceresses deserve the stake. You can't make an omelette. Without breaking some eggs, I know. Doesn't hurt to wear that Redanian eagle on your uniform? It's just cloth. My true colors are on my skin. I'll never change those. You're gonna serve Radovid? Mm-hmm. Temeria needs a strong, independently minded king, and I've no better candidates. Besides, I have to protect Anais. I see. What about Letho? Did you capture him? Not entirely. Meaning? Letho awaits you in the former Temerian camp. He sent a messenger. Let's go. Tell me what happened here on the way. Pillage, rape, murder. Not necessarily in that order. Who on whom? The kings let their troops loose. They were supposed to deal with just the treacherous sorceresses, but they quickly decided every mage was a traitor. The soldiers vastly outnumbered the mages, who could do nothing with the magical blockade still in place throughout the city. When the rulers left the city surrounded by their armored cordons, soldiers and loose mobs went on a mage hunt. Most of the noted and powerful managed to flee. The others were hounded to death. El vídeo supongo que lo habré parado en un momento y para unir esta parte. Pero cómo está el puto dragón, tío. Y encima yo lo he bugueado. Porque me seguía el mismo patrón de ataque. Vale, voy a ponerme el personaje. A ver que nos ponemos un talento. La armadura. Presión de daño. Y si ya estamos en el epílogo, entiendo que toda esta rama no la consigues. Pues mira, toda la rama es que lo que nos queda.
Supongo que si te pasas el juego en no dificultad y tal, te irás por una build distinta. Nosotros hemos hecho full ataque en sí. Por ejemplo, si lo juegas en chungo, en dificultad bastante chunguilla, supongo que la gente lo juega con magia o alguna defensas. Pero si estamos en el epílogo ya, tío, el juego se me ha hecho muy corto al final. Vale. Entonces está, guardo aquí la partida. Y me he subido el... Partida guardada, ahí está. Me he subido la armadura otra vez. Y luego me subí el esquive este. Vale, pues nada, gente, lo dejamos aquí. Uf, en el epílogo ya. Pues nada, gente, lo de siempre. Espero que os haya gustado el capítulo. No hay que enrollarme más, pues estoy un poco quemado, tío. Uf, tanto rato a matar a este, tío. Madre mía. Pues nada, ya sabéis, gente, like y toda esa pesca, si queréis. Y nada, gente, un placer. A todos los babies. Hola, si te gustan los vídeos y quieres estar enterado de todo, pues dale a la campanita. Dale ahí a la campanita. Pero así no. ¡Qué hijos de puta! ¡Cuídate!